Uni po ang satuyang math problem for today. Halimbawa, tinawag kita ning duwang dakulaon na mga numbers. Arin po ang mas dakula? 222 raised to 333 or 333 raised to 222. Ini po, application of the different laws of exponents, and di po kita allowed magamit nin calculator. You can pause the video and see if you can apply the different laws of exponent to solve this problem. Ngunyan po, isolve ta ining problem sa rabayan kita. Ang inot po is, i-express ta muna ining 222 as 111 times 2 and kopyaon ta lang itong exponent na 333. Iyo mo po ang gibontaig di sa to. Ining 333 isurat ta as 111 times 3, then kopyaon ta si exponent na 222. Ngunyan po, giromdomon ta ining law of exponent number 4 na pigadalan ta pa lang. Igo po kita ning product sa laog ka ining parenthesis na iyo po ang naging base kang exponent 333. So mailing po nindo na ang forma ka ini iyong gayo ining form kang walang part kang equation na ini. As ato yung A is 111, as ato yung B is 2. Ang Y is 333. So pinita po siyang isurat aron ka ini. Si inot na factor, erase sa exponent 333, and si pangaduwang factor, erase man sa the same exponent 333. Iyo mo po ang gibontay di sa to. 111 raised to 222 and 3 raised to 222, applying the power of a product law of exponent. Ngunyan po, ang sunod tang gibuhon is isurat ta ining 333 exponent as 3 times 111. And ining 222, isurat naman po na 2 times 111, sigabos po, kopyahon lang. Then giromdomon ta po giraray ining sunod na law of exponent number 3, the power of a power rule. Ini pong 2 raised to 3 times 111, pareha siyang form kaining right side kang formula. As ito pang base is 2, ang x times y ipo ning 3 times 111. Parehas man po kaining 3 raised to 2 times 111 ang form. Equal po siya sa form na aro kaining nasa left side. Pwedeng ining 2 to the third, ihumo na ang sa tuyang i-evaluate, then sisimbag, i-raise sa sunod na factor kang exponent. So ang mangyari po, i-evaluate ta ining 2 to the third. 2 times 2 is 4 times 2 is 8. So 2 to the third is equal to 8. Kopyahan ta lang po si 111. Igi mo po, iyo man ang gibonta. 3 squared is 9, then copy exponent 111. Ngunyan po, mag-focus kita sa last line and i-compare ta sinda. Ngunyan po, mailing ni doon ang 8 na ka-raise sa 111, ining 9 na ka-raise sa 111, pero ining 111 na ka-raise sa 222, iba man ang exponent igdi sa wala, 333. Kung split na po ining 333 as 222 plus 111, may chance po kitang makompare ang left side saka ang right side. So ini po ang ginibota. 333 is equal to 222 plus 111. Then giromdomon ta po ining law of exponent number 1. Ini pong form na ini, iyo ining nasa right side, igwang base raised to the sum of the exponents x and y. Igwa kitang base na 111 raised to the sum of the exponents 222 plus 111. Pwede ta siyang isurat as 111 raised to 222 times the same base 111 raised to 111. Aro po kani. Ini pig-raise sa 222, the same base pig-raise sa 111. Kinupyata lang po ining 8 raised to 111. Ngayon po, giromdomon ta pa saro pang law of exponent, ang power of a product rule or law of exponent number 4 kang exponent. Mailing po nindo na ang exponent 111 parehas. Giromon siya ining y and y parehas ang exponents. Ang sign ng base magkaiba 111 saka 8. Isipon nindo na ining a iyo ang 111, ining b iyo ning 8. Pwede siyang isurat aro kay ining nasa wala. Parenthesis, a times b is 111 times 8, yun na po ning nasa laog, and kopyaon itong exponent na y, which is 111. And kopyaon ta lang po ining 111 raised to 222. Then simplify this, 111 times 8 is equal to 888, and copy the exponent 111 and copy all the rest. Ngunyan po, ikumparata na ining nasa wala sa ining nasa tuo. Mahiling nindo 111 raised to 222, 111 raised to 222, parehas na parehas po sinda. So ngunyan po, ini na lang ang kaipontang ikumpara. 888 raised to 111 sa ining 9 raised to 111. And since parehas ang sign ng exponents, dakula ang base igdi 888 compared to 9, nangologan po na aram tanaan simbag igdi. Mas dakula ang 222 raised to 333 kansa 333 raised to 222 base po sa resultang ini.
And iyan po ang power kung aram ta ang different laws of exponent. Dahil kahit po ang magamit ng calculator, pwede tang makumpara ang magnitude kang iba-ibang mga numero kung may isi-simplify ta sinda by just changing the forms of the expressions. So saro lang po ini sa mga applications kang tig-adalan ta about laws of exponents. So salamat pong maray, dahil po malingaw na mag-subscribe sa satuyang channel. Ini po giraray si Lando Assistant, taga Calabanga.